सार्थक महापात्र मझी समुद्र रे गायब हो जाइछन्ते एवं आपण जानिथिबे पूर्वरु अनेक खबर प्रसारण होइछि तांको परिवार लोके गतकाली मुख्यमंत्री को भेटिछन्ती एवं मुख्यमंत्री को सहित कोन आलोचना होइछि एवं जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर थिले से मर्चेंट नेवी भाबे काम करूथिले एवं तांकर परिवार लोकंक सह किछि अपडेट आसीछि कि तांको तरफरु जोठी से काम करूथिले किछि अपडेट आसीछि कि से विषय आलोचना करबा हम सहित अछन्ती सार्थक को मां तांको सहित आलोचना करबी मैडम जो भाबे पूर्वरु खबर प्रसारण होइतिला कि आपनको पुआ मिसिंग रहिछन्ती एबे एते पर्यंत आमे जति कहबा 3 तारिख रु एते पर्यंत बहुत दिन बीती गलानी केमी देखुछन्ती घटना रो एवं काली जो सरकार को सहित आलोचना हला मुख्यमंत्री को सहित आपनकर आलोचना हला कोन आलोचना होइतिला मुख्यमंत्री कोन प्रतिशत देले कल तो जाइथिलु माननीय मुख्यमंत्री को पाखको तांको आमे हमरो अपील देलु जहा हमरो अछि तांको दुनियारो सब कुछ बुझिले सुनिले हमको पूरा पेशेंसली कौन इनसीडेंट है सुनिले आउ डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कलु डॉक्यूमेंट भी पूरा प्रॉपर्ली से पूरा देखिले पढ़िले भी कहले आमे तीनटा कथा कहिथिलु सर को कि तार मोबाइल टा ट्रैक करा जाओ आउ जो शिप टा जांच करा हबो सिंगापुर रे तो फोरेंसिक टीम आउ डॉग स्क्वाड टीम ये दीटा टीम माने तांको हेले ही तमे प्रॉपर्ली हमें शिप टा को जांच करि परिबु आ सक्सेसफुली हबो बोली के तो एटा हम सरकार तरफ रु तांको सिंगापुर को गोटे लेटर हेले ही से माने एटा करिवे बोली के सिंगापुर रो भी आज फोन आसीथिला हमको जे तमर गवर्नमेंट रु यदि एटा हमको लेटर करा हबो ताहाले हमें जांच करबो अदरवाइज हमें एथिरे किछि करि परिबो नाही बोली हम ऑलरेडी सरकार साथ काली कथा है कि आसीछु से हमको प्रतिश्रुति देइचंदी जे से हमको किछि ना किछि यार सहायता करिवे बोली जेमि कहतले आमे आलोचना करूतले 15 तारिख दिन सी पहुंचबे सेते बेले सरकार को तरफ निजे मुख्यमंत्री किछि कहिसंती कि आपनको कि तांको तरफ किछि माने किछि टीम गठन हबो बा तांको तरफ तदंत हबो कुआडे गला एवं कोन हेला घटना काहे कि स्विच ऑफ अछि मोबाइल काहे कि सार्थक मोबाइल को ट्रैक से तो कहिसंती जे पूरा पूरी सब जिंस देखिबे तदंत करा हबो पूरा प्रतिश्रुति देइचंती हमको करिवे बोली कि मोर सेंटर से निजे आम सामने सेंटर फोन करी कथा आइतिले आमर मोर तो दृढ़ विश्वास अछि से निश्चय मते सहायता करिवे आ मो पुओ को खोजिबारे मते खोजी आनी देबे मो पुओ तो अछि निश्चय मो पुओ को खोजी के आनी दबारे सरकार मते निश्चय सहायता करिवे आ मते ए तीनटा पॉइंट रखिथिली जे तार मोबाइल टे परंत ट्रेस करा हेनी आ तार डॉग स्क्वाड आ साइंटिफिक टीम ने कि माने तांकर सिप जांच करा हो देखो जो सर्च ऑपरेशन जारी रहितला बाहर जारी हेतला तो सी भीतर किछि सर्च ऑपरेशन बंद हे 7 तारिख रु बंद हे जाइछि केमे थिला कोन केबेठु आरंभ होइतला सर्च ऑपरेशन रे से माने 3 तारिख रु करिथिले मॉरिशस रे भी जले हमें चाहूथुल कि शिप टा सेठी ही रहू आ सेठी तार इनसाइड सर्च हे पारू हे जाऊ किंतु सेटा हमें विफल हेलु काहे कि ना तांकर सेठी गवर्नमेंट कहले जे हम गवर्नमेंट तरफ रु किछि तांको लेटर गलानी तो से बाध्य है कि शिप को माने काली ना 7 तारिख दिन से शिप को बाध्य है कि से माने सेठू माने छाड़िया को पड़िला आउ से तो गोटे आशा पड़े लास्ट आशा तो एटा गोटे अछि तांको तरफ कोनोसी कांटेक्ट हे पारुछि कि आपनकु कि कोन अपडेट रहिछि एबे पर्यंत किछि खबर मिलि छि कि नै एंग्लो ईस्टर्न तरफ छुआर मिसिंग छड़ा से मिसिंग वर्ड छड़ा आज एपरंत किछि आउ अपडेशन नाही मिसिंग वर्ड छड़ा आ किछि अपडेशन नाही से माने किंतु आमे तांको जो कहितलु जे अरेंजमेंट करिवे जे मो जिबी आमे जाई कि जते बेले सिंगापुर रे शिप लॉन्च करबो तो आमे जाई कि माने ए टीम सहित आमे रहिबु जते बेले जांच करा हबो तो से माने हमको मेल करिसंती जे आपन के आसीबे तांकर डिटेल्स देले से हमर अरेंजमेंट करिवे बोले किंतु आमे अपेक्षा करिचु गवर्नमेंट को तरफ रु गोटे चिट्ठी हे गला परे आमे हमर डिटेल्स देबो काहे ना जदि गवर्नमेंट रे एटा सपोर्ट न मिलबो हम जाय के किछि लाभ नै काहे ना हमको सेठी हमको देबे मो पो रूम नै देखे देबे एटा आपन को पो रूम माने आउ किछि त डॉग स्क्वाड जदि न हबो साइंटिफिक टीम जदि न जीवो मो जीवार किछि मूल्य रहिबोनी
ତେଣୁ କେମିତି କଥା ହେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଏବଂ କଣ ଥିଲା କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଆଉ କେତେ ଥର କହିବି ମୋ ପୁଅ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲରେ କଥା ହେଇଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ 1 ତାରିଖ ବି ପୁରା ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିକି କଥା ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାକ ଥଟ୍ଟା କରି କଥା ହୁଏ ଆଉ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ମତେ ପଚାରୁଥିଲା କେମିତି ଅଛ କଣ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଥରକ ବୋଧେ 2 ତାରିଖ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଇଛି ରାତି 8:30 3 ତାରିଖରୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିନି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା କି ବା କିଛି ନାଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ପଠେଇଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ପୁରା ସେ ଜଲି ଥିଲା ପୁରା ମସ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରି ସେଇଠି ବି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି ମୁଁ ଫଟୋ ଏବେ ସବୁ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛି ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ନଥିଲା ସିଏ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବା ପିଲା ଆଉ ମୋ ପୁରା ସାର୍ଥକ ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁର ପ୍ରଫେସନାଲ ବହୁତ ତାର ସେ ତରଫରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କଥା ଯୋଉ କୁହାଥିଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ କଲେଣି କି ବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କିଛି କହିଲେନି ନାଇଁ ସେଗୁଡା କିଛି ବି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସିସିଟିଭି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଭିଆରଡି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ସେଗୁଡା ଆମକୁ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମିସିଂ ୱାର୍ଡ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଲଗା ଲାଇନ ବି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି କଣ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମା ପୁଅକୁ ହରେଇଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଶେଷ ଥର ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ 3ଟା ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ମୋର ଅଛି କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲିଜ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗାପୁର କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଯାଉ କି ମୋ ଛୁଆକୁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏ 3ଟା ହେଲେ ମୋର ଏବେ ବି ଆଶା ଅଛି କି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି ହିସାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ସାର୍ଥଙ୍କ ମା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ କିପରି ନିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାର ତରଫରୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଥଙ୍କ ସେଇ 15 ତାରିଖରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ତଦନ୍ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସାର୍ଥଙ୍କ ମା କହିବା ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ରହୁଛି ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ News 18 ଓଡ଼ିଆ।